ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ aw ye ko aw bisimila an ka émission kura kan ni o ye u y'a fɔ ye jamukan ye i n'a fɔ an y'a fɔ ye cogo min na nin ye a numéro 3nan ye bi an bɛ mɔgɔ min fɛ mɔgɔba don a dɔnnen don an ka jamana kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ a dɔnnen don Afrique fo ka taga se diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔba don a bɛ kɛlɛ kɛ min kan o de ye vie chère ye n'an ye vie chère fɔ bɛɛ lajɛlen hakili bɛ taa mɔgɔ kelen de la n'o ye Tanti Rose b'an bolo kɔrɔ bi ko bɛ yen nɔ vie chère kan Tanti Rose yɛrɛ ye mɔgɔ min ye an bɛna o bɛɛ lajɛlen dɔn sɔɔni an bɛna ɲininkali k'a la. Tanti Rose Ansho. Msama fa assalamu alaikum wa rahmatullah. Me lajɛbaga cɛ muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba mɔgɔ bɛ kan su ni wagati in na Mali yɔrɔ yɔrɔ n ka TikTok fanu n ka association belebele n'o ye sigida ɲɛta n ka foli b'a membre bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya n kɔrɔkɛ yɛrɛ n'o ye Siyaka Dunbiya ani n dɔgɔnin Lafiya Sisoko ani n ka tɛmɛbaga belebele dɔ fana bɛ Segu n'o ye Aisha Mayiga ye n ka foli belebeleba b'aw ye aw yɛrɛ mun déplacera ka na ne fɛ yan n ka foli b'aw ye aw bɛɛ ni su n b'a fɔ aw ma assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatu. Foli diyara an ye Tanti Rose. Merci. Yalima Tanti Rose yɛrɛ ye jɔn ye? Ne ye Madame Sidibe Worokiyatu Dunbiya. Ne ye association jɛkulu kɔ de. Alhamdulillah sisan n ka jɛkulu kɛra jɛkulu 2 ye. Sigida ɲɛta Mali ɲɛta o 2 bɛɛ bɛ n bolo. Ne ye jɛkulutigi de ye. Ne ka baara yɛrɛ daminɛna mun na fɔlɔ o ye ne par exemple samiya tɛ sisan yɔrɔ natɔ yakari ko yɔrɔ pɔtɔpɔtɔlen don jiw bɛ sigi yɔrɔ minnu na sigida ɲɛta tun bɛ kaliɛri bɔgɔ de san an b'a ko la an bɛ filimeli kɛ Sumi b'o seereya Musa b'o seereya an y'o caman kɛ commune D la bon an nana an t'o kɔnɔna de la an nana ye musow y'u plaint ko Rose e bɛ poubelle ɲamanw ta ka bɔ an da la i bɛ carré kɔnɔnaw rempli ni kaliɛri bɔgɔ ye mun na i tɛ kuma gɛlɛya la n ko d'accord yanni an ka gɛlɛya daminɛ an bɛ meeting de kɛ fɔlɔ n'an ye meeting kɛ an bɛ sɔrɔ ka don gɛlɛya kɔnɔna la ko i nana ten dɔɔni dɔɔni awɔ. Yalima Tanti Rose yɛrɛ denw b'a bolo wa? Awɔ den bɛ n bolo den cɛmanninw bɛ n bolo bon musomanninw tun bɛ n bolo fatura denw bɛ n bolo yɛrɛ alhamdulillah denw bɛ n bolo. Ala ka hinɛ a la. Amina. N b'a fɔ tɔw ye ko Ala k'u balo. Ami ya Rabbi. Amina. Yalima Tanti Rose yɛrɛ bɛ baara wɛrɛ kɛ min tɛ vie chère kɛlɛ. A ko ne Tanti Rose ye commerçant ba de ye n ka butigi bɛ suguba la n bɛ borodew feere n bɛ Italie samaraw feere n bɛ bazɛnw don yan u bɛ taa kɔ kan fɛn caman ba n bɛ sakiw feere n bɛ portefeuille feere n bɛ fɛn caman feere Tanti Rose yɛrɛ jagokɛlɛba de ye n ka butigi bɛ suguba la. Ok. Awɔ. Ko k'i ɲininka ko yalima Tanti Rose yɛrɛ ye école kɛ wa? Ayi ne ye farankarabu de kɛ n ye mɛdɛrisa de kɛ mais farankarabu de don ne y'o de kɛ awɔ n ye farankarabu de kɛ awɔ. I ka image dɔw la TikTok kan an y'a ye i ye i ka feerefɛnw bɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na sabara ni sakiw awɔ dɔw y'a fɔ k'a fɔ ko a ka gɛlɛ ko e bɛ vie chère kɛlɛ kɛ mais i ka minɛnw ka gɛlɛ yalima i bɛ se ka mun fɔ o la? Bon vraiment i ye mun fɔ effectivement i ka nin kɛrɛnkɛrɛn n bɛ TikTok direct la a bɛ ka su ye ne ka minɛn mun bɛ ne ka minɛnw gɛlɛ ne ka minɛnw tɛ chinois minɛn ne ka minɛn bɛɛ bɛ bɔ Europe de samara fɛn fɛn bɛ ne ka butigi kɔnɔ a bɛɛ bɛ bɔ Napoli dans ce cas a bɛ na avion de fɛnɛ fɛ an ka douane ka gɛlɛn an ka passe ka gɛlɛn bon italien ka minɛn n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ne ka samara dadumani o ye 5000 ye sinon ne ka samara bɛ yɛlɛn o sanfɛ 5000 de ye ne ka butigi kɔnɔ samara daduman ye bon 5000 yɛrɛ ne b'o feere o la o ye sisan de sinon ne tun b'o bɛɛ feere 30 000 fara 6000 an ka minɛnw ye Italie minɛnw de ye o de b'o gɛlɛya an ka minɛnw ye luxe de ye bon a dédouanement ka gɛlɛn a passe ka gɛlɛn o de b'a gɛlɛya i y'a ye a bɛ bɔ yɔrɔ min fɛnɛ o ni y'a ka jan pour que i ka Napoli sɔrɔ f'i ka tɛmɛ Faransi fɛ n'i ye avion ta ka bɔ yan ka taa Paris i bɛ tila ka avion wɛrɛ de ta Paris ka taa Napoli ka taa minɛn ta yen ka tila k'a passe ka na ka dédouanement fɛnɛ sara dans ce cas an ka douane montera o yɛrɛ de y'anw ka minɛn gɛlɛyama yɔrɔ ye an ka dédouanement ka ca. Ok. Awɔ.
ko ka tila k'i ɲininka tuguni yalima kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye e bila vie chère lutte la mun ye ne bila vie chère lutte la bon n'i y'a jateminɛ yɔrɔ ni fanga kɔrɔ binna fanga kura de bɛ na o i b'i sigi de fɔlɔ i bɛ analyse kɛ ne bɛ jɛkulu dɔ de ɲɛma toujours n y'a f'i ye cogo min ne ka baara de kun ye n bɛ carrière bɔbɔw de san ka yɔrɔw fa n bɛ carrière bɔbɔw san k'a kɛ ka carré kɔnɔna minnu pɔtɔpɔtɔlen don ne yɛrɛ filɛ ne tɛ nɔgɔ fɛ n bɛ carré kɔnɔna ninnu pɔtɔpɔtɔ n bɛ carrière bɔbɔ ko la musokulu de fɛnɛ bɛ n kɔfɛ ne ka jɛkulu o jɛkulu a ɲɛmɔgɔ ye musokulu de mais alhamdulilayi sigida ɲɛtaa bi cɛw b'a la sinon ne ka ko bɛɛ ye ne ni musow de bɛ baara kɛ u ko ma présidente e bɛ ka lutte kɛ i bɛ ka yɔrɔw fa i bɛ to k'an ka ɲamaw cɛ ka bɔ an da la mun de la e tɛ kuma dumuni parce que an ka dumuniw bɛɛ gɛlɛyara an tun bɛ sogo kilo san 440 fanga kɔrɔ bon sisan transition in na an b'o sogo kilo san o kuma sogo kilo kɛra 400 550 de tuma min na ne bɛ kɛlɛ in daminɛ sogo kilo kɛra 550 de munna i tɛ kuma n ko inshallah n bɛna conférence de presse kɛ an bɛ ɲɔgɔn dalajɛ wulada kelen an ye conférence de presse kɛ Bakaribugu foyer la musow caman ba nana ne yɛrɛ y'i kanto jama cɛla n ko sogo kilo ye 550 muso dɔ y'i kanto ko non non ko présidente ko sogo kilo ye 560 de danseka ne yɛrɛ y'a san prix min o prix kun ka di mais ale y'a san prix min o ka gɛlɛn ne ta ye ni dɛrɛmɛ ta ye o de ye ne wuli k'an jɔ parce que yɔrɔ ni régime falen na ni régime kura nana changement bɛ kɛ minɛnw prix bi yɛlɛ bon o yɛrɛ de ye ne vie chère kɛlɛ la i y'a ye awɔ nin yɔrɔ in na n bɛ adressé an ka autorité la diɲɛ baara o baara n'i b'a kɛ ka n'i sɛmɛ i ka baara la fɛn wɛrɛ kɛ mun n'i ka baara tɛ kelen ye an ka gouvernement baara filɛ nin ye u bɛ yen entreprise foyi t'u bolo essence feere yɔrɔ t'u bolo u bɛ se k'u to gouvernement bureau kɔnɔ i bɛ kɛ opérateur ye u bɛ se k'u to la o balima dɔ bɛ yen u dɔgɔninw bɛ yen fa kelen ba kelen i bɛ se ka butigi ba dɔ dayɛlɛ k'i balima dɔ bila o butigi la gouvernement baara don gouvernement baara tɛ o ça va ne filɛ alhamdulilayi vie chère ye ne sɔrɔ n ka commerce de la ne bɛ bazin feere n b'a bila ka taa Dakar n b'a bila ka taa Abidjan n b'a bila ka taa Lajinɛ ne yɛrɛ ka ne bɛ déplacer jamana 2 de commerce la n bɛ foire kɛ FEBAC o ye Dakar ye chaque année o bɛ kɛ an bɛ o foire kɛ ne bɛ déplacer n bɛ taa yen n bɛ déplacer n bɛ taa Conakry an bɛ taa foire internationale fɛnɛ kɛ yen ne bɛ bazin feere nin foire 2 bɛɛ la bon n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ vie chère kɛlɛ ne b'a kɛ de ka maliyɛnw dɛmɛ sinon wallahi alhamdulilayi rabbil alamin ne ka butigi bɛ n balo fo ka se saya ma parce que n bɛ commerce min kɛ ala y'a ɲɛ n bolo a jalen don o la don jara don ma ja ne bɛ dɔ sɔrɔ n bɛ se k'a fɔ n ka kunu recette de ka ca ni bi ta ye mais n tɛ butigi dayɛlɛ k'a tugu n ko ni ma dɔ sɔrɔ i y'a faamu wa o de la n bɛ nin fɔ n ka autorité mɔgɔw ye u ka n'u jigi da faso ka wari kan baara wɛrɛ k'i ka sara kɛ a bénéficier fɛn wɛrɛ la sara in ta i ka butigi belebeleba dɔ dayɛlɛ ou bien i ka essence ko ɲɛɲini ou bien i ka marché dɔ ɲɛɲini hali ni i bɛ se ka minɛn dɔ ta ka na a di baarakɛyɔrɔ la e ta fɛnɛ bɛ nɔgɔya ni mɔgɔ dɔ ta ye o e mɔgɔ min bɛ na n'a ye par exemple i bɛ taa fɛn dɔ san dɛrɛmɛ 1 yanni mɔgɔ wɛrɛ ka n'a feere o baarakɛyɔrɔ la dɛrɛmɛ 20 ne taara san dɛrɛmɛ 1 e min ye bureau kɔnɔmɔgɔ ye i bɛ se ka n'a di dɛrɛmɛ 1 ni tila i bɛ tilancɛni mun sɔrɔ ala bɛ barika don a la i y'a faamu wa o ni yɔrɔ in na vraiment i ka nin question importance ba de b'a mɔgɔ n'i bɛ diɲɛ ko o ko kɛ sɛmɛ yɔrɔ wɛrɛ ka k'i la minnu ko tɛ kelen ye vie chère kɛlɛ don alhamdulilayi ne bɛ n ka denbaya balo vie chère ne yɛrɛ tɛ wari sɔrɔ vie chère la ne bɛ wari de finance a la parce que ne bɛ wari mun don n ka jɛkulu la c'est trop jɛkulu in ko bɛɛ ye ne ye a ja ye ne ye a pôle ye ne ye dans ce cas ne bɛ vie chère kɛlɛ mun na yomali kiyama ne bɛ baraji mun sɔrɔ a la walayi hali n'a dan'o ma diɲɛ kɔnɔ ne wasara n ka diɲɛ labɔ ɲana awɔ. yalima vie chère kɛlɛ daminɛnen ni sisan cɛ i ye jaabi dɔ sɔrɔ wa. awɔ parce que n ye jaabi mun sɔrɔ autorité kun ye degré bɔ u kun y'a yira an ka alimentaire dumuni fɛn fɛn dun ka fa ye a dédouanement u bɛna prix baiser par exemple ni malo bɛ don a dédouanement 100 sira o 100 sira u bɛ 50 tigɛ ka bɔ a la ni tulu bɛ don
kɛmɛ be biduru tigi ka bala ni sugaro be do kɛmɛ be biduru tigi ka bala mais u ye kuma in fɔ u y'a kɛ papier de a ma valider a ma waleya n'a kun waleya la an filɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi an tɛ k'o kɔnɔ awɔ ok yalima i bɛ ka ni kɛlɛ mun kɛ ko k'i ɲininka tuguni politiki ko de b'i kɔnɔ ka na don n'a nataw la wa walima lutte dɔrɔn de don ten ayi lutte dɔrɔn tɛ n bɛna politiki kɛ 100% parce que n bɛ politiki kɛ n bɛ mɔgɔ dɔw de ɲɛma n tɛ politiki kɛ ko ne yɛrɛ ka don bureau kɔnɔ non parce que alhamdulilayi commerce in bɛ n bɔ n bɛ politiki kɛ n bɛ jɛkulu minnu ɲɛma n ka jɛkulu kɔnɔ n bɛ se ka jama don nata la n bɛ mɔgɔ dɔw kɛ ministre ye ni ala ye élection kɛ i y'a faamu an b'an préparer ka élection de kɔnɔ inshallah rabbi ni ala y'an si dɔ ka élection kɔnɔ n bɛ jɛkulu mun ɲɛma n'o ye sigida ɲɛta mali ɲɛta n bɛ débitew bɔ a kɔnɔ n bɛ ministrew bɔ a kɔnɔ n bɛ maires bɔ a kɔnɔ hali ni ne tɛ yen u bɛ se ka ne ka baara kɛ mais ne kɔni bɛ continuer ni n ka vie chère kɛlɛ ye fo musow ka lafiya parce que n'i y'a mɛn vie chère an musow de b'a degun dɔn par exemple semaine tɛmɛnen ne ye tulu san 5 litres bi dɔ 1500 bi ne ye n ka denni ci sisan n denmuso ni n ka musomanin min bɛ n bolo yan a ye yɔrɔ bɛɛ yaala an m'a sɔrɔ 1600 fan bɛɛ 1700 dansiga ne ka vie chère kɛlɛ daminɛ kuma de ye sisan ye mɔgɔw bolo ko ne ka vie chère kɛlɛ kun daminɛna a bɛna daminɛ sisan de tiga tulu mun n'an b'a sa 1500 fanga kɔrɔ la an tun b'a sa 750 fanga changé la a nana 1200 la bibi na Bamakɔ 1770 5 litres o tuma an bɛna tobili kɛ ni ji ya a ma nɔgɔn sogo min an tun b'a kulo sa 440 fanga kɔrɔ la an ye kɛlɛ kɛ 550 la bi o sogo koloma kulo bɛ 770 de la Mali kɔnɔ a ma nɔgɔn malilɛ mun n'an b'a sa diɲɛ don o don 30 bi malilɛ bɛ 40 yɔrɔ dɔw 50 omo mun n'an b'a sa n ka fini ko bibi na omo bɛ 3 mun manjini mun n'an b'a sa 5 bi manjini ye 3 mun yɔrɔ dɔw yɛrɛ la manjini bɛ feere 8 tan dansiga vie chère kɛlɛ ne yɛrɛ t'a ban ko la parce que gɛlɛya de bɛ ka exploser sisan gɛlɛya bɛ ka juguya de an kɔni bɛ mun fɔ autorité ye u ka wuli kɛrɛnkɛrɛnna Asimu wari mun bɛ jigin ne kɔnɔ a k'a ta k'a bɛn Mali dumuni ko ma sinon an musow bɛ na sɛgɛn dɛ parce que n'i y'a mɛn sɛgɛn musow de don anw de ka naminɛ bɛ kasi i cɛ mana 200 d'i ma ka taa sugu la i bɛ taa sɔrɔ e kun bɛ 200 minɛ min san o kɛra 1000 ye i cɛ mana 500 d'i ma i bɛ taa sɔrɔ e kun bɛ 500 minɛ min san o kɛra 2000 ye a danseka mɔgɔw yɛrɛ ne kɛ i b'a fɔ solution de mun mana taa hali sugu la o bɛ a ka naminɛ snap kɛ k'a ci ne ma danseka alhamdulilayi n ye jɔyɔrɔ sɔrɔ n ka baara la hali k'a dɔn ma n bɛ ala barika da awɔ yalima vie chère lutte daminɛnen ni sisan cɛ i ye menaces sɔrɔ a n ye gɛlɛya sɔrɔ a la n ye menace sɔrɔ a la n ye menace première yɛrɛ u ye n ka mobili plaque bila ka n ka téléphone numéro bila mais a tigi tɛ Mali kɔnɔ yan u bɛ kɔ kan de u y'a kɛ kuma ye fan bɛɛ mais parce que ne b'a dɔn ne bɛ liti mun na ne b'a kɛ maliyɛnw de ye n b'a kɛ n bɛ baraji de sɔrɔ a la o de la u ka nin téléphone fila ninnu ni fɛn ninnu mobili plaque bila a ma ne décourager a ma foyi bɔ ne ka liti la u ye fan bɛɛ kɛ nin ni mais a ma fɛn tiɲɛ ne ye a ma bali n ka vie chère kɛlɛ kɛ alhamdulilayi diɲɛ mɔgɔ ye ne aimé bi partout ne tɔgɔ de bɛ da o kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ danseka n ye résultat sɔrɔ n ka baara la o ye ala ka sara fitinin de ye sara min bɛ yomal kiyama o ka ca n'o ye o de la n bɛna nin fɔ politiciens ye bi n bɛ ladilikan min da politiciens kan u kana n'u ba u ka politiki baara la k'u fa bɛ ɲini k'u ba bɛ ɲini parce que kumadenw de bɛ mɔgɔ la n'o y'i jɛ i tɛ se ka kuma kuma don n'i ma kuma o don i bɛ kuma don min o b'a sɔrɔ mɔgɔ ma kuma ni kuma de politiciens kuma kun ye parce que Mali bɛ degun min kɔnɔ bi u ka jɛ ka transition bɔ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bɔ dingɛ in kɔnɔ parce que n'i ma baara kɛ kuma na kuma min na i bɛna baara kɛ mɔgɔw t'a ye par exemple ne ye gɛlɛya baara kɛ sa diɲɛ mɔgɔ y'a dɔn parce que gɛlɛya de b'an kan o dɔ de bɛ ka fara gɛlɛya kan
ne kuma baara kɛ sa ne kun wulila ka sɔrɔ nɔgɔya kɛra est ce que mɔgɔw bɛ n'an dɔn wa ni ko ko vie chère dɔ b'a ko madame Sidibe Worokiyatu Dumbuya parce que n ye kɛwale dɔ de kɛ adamaden ka kɛwale ɲuman b'i kɔ diɲɛ na i ka kɛwale jugu b'i kɔ an bɛ ala deli ala kana an kɛ kɛwale jugu tigi awɔ. Ok, donc tanu Worokiyatu ko tuguni ko k'i ɲininka yalima lien jumɛn bɛ i ni transition mɔgɔw cɛ parce que an ka jateminɛ na an y'a ye transition daminɛ kuma i ni u tun ka di an bɛ se k'a fɔ i n'u tun ka di kosɛbɛ mais sisan nɔ on peut dire k'a fɔ ko mésentente dɔɔni bɛ yen nɔ. non ne ni transition fura dama ma ja n t'u dɔn mɔgɔ si tɛ yen ko ne bɛ mun dɔn ne kɔni ala y'a kɛ dɔrɔn coup d'état kɛra. Parce que IBK est présent, il est présent, nous soutenons à Kanoubé Yoro. Transition, coup d'état qui est là, à la kakene. Parce que à la déa pour IBK ka fanga be daya. Bon, me fait, sorasi munu nana, depuis mon coup ko. Ne le bora ka ou soutenir. Nous devenu mieux. Nya fo ana manya IBK tara, olukana ou ka mali chokanya. Mais un ta do mo geleya inde bina na ou ka ko konnala. Sur la transition dont on a quatre mots, Amadou Aya Sanogo, Ntado, Cheikh Moribo Jarantado, mais à la transition, Amadou Aya Sanogo, la transition réussira. Parce que Cheikh Moribo Jara, qui est la première ministre, Anga Kouran Nogoyara, Anga Djin Nogara, Anga Sougaro Nogara, Anga Malo Nogara, Anga Tulu Nogara, fait Dunga Fa Sabatira Malikono. Pour moi, la transition, mais la réussi comme Teni. Ima Fama. Sinon mɔgɔ tɛ transition mɔgɔ na ne bɛ mun dɔn n t'u dɔn n t'u si dɔn wa n m'u dɛmɛ n t'u dɔn et puis n m'u dɛmɛ n bɛ tiɲɛ de dɛmɛ parce que n y'a ye n bolo n k'u ka transition bɛ na kɛ komi Cheikh Moribo Jara ta o kɛra premier ministre ye kuma min a réussira mais n nana jateminɛ kɛ gɛlɛya de bɛ ka fara gɛlɛya kan o de y'a to ne kuma na sinon n'a kun nɔgɔyara maliyɛnw kun tɛna ne kumakan mɛn o ne kun tɛ kuma mais mun ye gɛlɛya. Mais comment pour que mouye asimouye aka kuma ime aka mesure ta alipi aka waribo digiye kono pour que mali tunga fa be se ka sabati sinon ne tu contrôle la ntu deme ne ko benga bara de la ima famwa parce que alhamdulillah ni be mo deme ibe sa tigi ma obe kuma ne masuma wiye ne welenye aklina fuye bon me fe ko bara ke ne aklina de alipi ma bara ke ne ka aklina ya famwa parce que ne bɛ nɔgɔya de kɔ n'u ye nɔgɔya kɛ fɛnɛ ne b'a fɔ inshallah. Ok. Yalima i bɛ ka fɔ ko Asimi ka wari bɔ dingɛ kɔnɔ est ce que wari yɛrɛ de bɛ yen wa. awɔ parce que nin wagati nin na kɔni an bɛ crise bɛ yen mais don nata la an ka wari minnu bloquelen don komi wari min bɛ Mali bolo a bloquelen don ni ala ye wari ninnu débloquer tile fila in na wariw bɛ débloquer o hali n'o tɛ komi minɛnw bɛ ka don douane bɛ kɛ douane bɛ wari don. Mɔgɔw bi ka commencer ka impôt bi ka sara anw y'an ka impôt sara anw minnu ye commerçant ye suguba kɔnɔ bon wari minnu bɛ yen u k'a ta u ka dumuni ko sabati n'a ye. Tani Rose ko k'i ɲininka tuguni yalima e dɔnnen don bi kojugu suguba kɔnɔ e bɛ a vie kɛ cogoya jumɛn. awɔ vraiment ne ka dɔn alhamdulilayi a ye suguba kɔnɔ hali ni mɔgɔ min bɛ tɛmɛ ne ka butigida la jɔkɔrɔmɛ ninnu commerçant ninnu caman b'a dɔn ko ne bɛ sugu kɔnɔ. Mais au tenga boutique do na do bete me ka tuka mobilité tanti Rose ça va madame combat là ou be compta quoi mba do ali kunu sana na me amutiezi la muso do be telimani kofe sotramatiki me fe ka telimantiki conseil ne vitri jigi doro ka sira di sotramatiki ma muso compta tata Rose ne ka sari fleur me nyaaye a compta na tu vois non tata Rose merci bon vraiment muso be fait mba do nyenga publier nyenga boutique snap bla TikTok ka ay marché ba de dungu alhamdulillah rabbil alamin nga fani munu me TikTok ka ni yoro ina me TikTok muso befo me TikTok cheo befo ali bi ala ka mali TikTok avancer ala ka bendo akono ala ka TikTok aka yiru aka temeni beka ala ka sababu nyuma ke TikTok ferekela o be parce que moko kelenga sorote soroi ala ka bo aka nema ka cha abe beso ate foi bo ala de fournisseur ala ka TikTok commerçant personne vraiment ne ko ni nya don emenu no muso fe depuis nyenga boutique obeka na sani ke ubi na Rose nga snapu ke ubi klenga na ne fene ba jawla parce que fembe wakati de
sisan nga wakati de do nko ka di muso ye ne ya jawla don do la ne bina politique senika o fele be se ka ndeme ko yode inshallah yalma do mo do be no na fo muso la ka do be no be luti do ke ibe taka soro u chete u deme yalma e be kan luti mu ke to no sibe hakile jume ala abo aben deme parce que aba fo toujours ngana ba mo la ngana mo ye ka mo toyi nga courage ta nga ko jamo la quoi iba don effectivement e tien o de niveau ba anga sarula anga saru flene nu e talent soro ubu do be distance du nu ka fanu je parce que ne tiem ko conseil de climat ako rose parce que e ko kibina politique don na taula ibe courage di mogoma ni mogomi wele be kuma kan nyuma fa al ni mogomi wele ita saka jabeo a do bolo ko ne taye olu malien do be moko kelela or ke ne do be gele ade kelela do bolo ne be ali bi transition contre de la ne di transition te nyoko extra la e ne commerçant de ne bi impôt sara nga taxi bi na nga minembe na alhamdulillah joro bene na malikono olu do be faso ko kelela joro to lu na malikono bitigitu bolo foi tu bolo olu ta ko ne wo ha ho nantan de do foi tu bolo u joro te ma alu sarabi malikono atelo ko mo sara aw mi commerçant de ni ne sarabi ana do ko mo do fatura malikono parce que joro bena talam bena ni bara do de ke nganga félicita bara la o de la meni fo mo ko munu bolo ko de taye ne te place no fe har ni ko kibene ke ministre bi ta fe parce que ne ka liberté mbe mo ate ministre bolo ne be yala garde corps tenko na jare me garde corps escorte do ta boro bara do ta mais ne ka liberté be mbolo ne ni esigle flama nga pena salon ona jome ka déranger on ni kera ministre do ni de bi ku ne commerçant ne menja me suno ko eri menja metanga boutique la katanga fereke dans ce cas joro ba on a mali kono parce que ne commerçant ne era de kanga vicher litike o a bene do na parce que ma domaine kono de ima fa moi o de la ne chebe conseil dia ani mo mi wele ki neni rosi kana kuma betoyi ikika bara ke doro déjà mo ko yi écouter kaba avec conseil du monde dia dia do mo do akodu wallahi aba fondi mo ko kana kele bete jabe boné era du mo le sondo parce que ne be kiraw ka ne kura ne kala ko sebe nye franga rabu de ke ne be mo ko babe ka histoire do muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam abora kuresula o makafe mo ko nyana mabeka ko damine juguyai mais à la fin Dieu be kif sinon ni juguya chama so nga baraina mais ma décourager nyere kera muso bangana yi ala ko nyambolo bi alhamdulillah tani rose yalla la ko jugu ika fola ye jamana chama barike presque ye ya fo chugo mi la ye du ye jamana beke yalma na fora ko dakuru damadama eka onu jamana ni mali comparer c'est comme fo par exemple odongo yani ngata oka plateau ka kuna sinne ta sumi mardi nye ndongoni nyininga Nigeria le soko pilifa ani mali tate kele oluka soko kuno kele obe kemenani ani biworo kemenani biworo be kemeduru biworo akli bora bo par exemple c'est ça Dakar ne fle ka tulu mi fie bi mo nya sa 8500 obe Dakar keme konoto ani biworo pero te kele ameni erni muna isansi gazualite kemeni bisaba bo Abidjan yaya botise mo uba fo boni shika économie ni mali tekele wari be ni jamana be kono kateme malika parce que pori bu bolo u ka fem be ka chanantai o de la malien ka anga seget geleate ku ona quoi parce que anga soro anga limite ka anga kena anga soro di ya famwa ante se ka gelea supporter ali die be ka gele mali se ka supporter parce que malien be balo do modoni ame bo ameta sininta nyini amodu ameta sininta nyini c'est comme ça. Ok. Et yalma tanti Rosière, il kan bagaw be no. Mo mana ke chugo ya fo chugo mina. I kadi doye, I mani doye. Mo ame mo doye rezo kan. Obi tanti Rose doya. Yalma ni e olu video nu ye. Abi sensation jumɛn de tina. Ate foi. Moko ine doya TikTok kan ne ba be 24 heures sur 24 heures. Ate foi tieni.
ate foyi Isa alayhi salam Isa bunu Maryama ala ka kabako fendi Isa yi ala ya da bama cɛ kun t'a ba bolo ala Isa nema de ala ya fiya bala ka da bama Isa cira bani Israilakaw de ma olu de ye juifu ye i y'a faamu ala ye nabi ɲuman 2 de ci olu ma Isa ani Musa alayhi salam Isa ye kabako bɛɛ yir'u la yɔrɔ kabako tɛ ka su wuli su mɔgɔ sara k'a lawuli yɔrɔ kabako tɛ tɛmɛ o kan ala y'a dɛmɛ ni Jibril alayhi salam de ala ye Isa dɛmɛ ni Jibrila de ala ye kabako de di Isa ma mun ma di nabi ɲuman ma n'i ka mɔgɔ sara ni Isa ye Isa b'a fɔ k'a kun kililen de mais a yɛrɛ b'a dɔn ko su don parce que ala ye kabako d'a ma a cira yahudiyaw de ma n'o ye juifu ye Musa ani Musa yahudiyaw n'i bɛ nafolotigi ɲini diɲɛ kɔnɔ yahudiyaw de ye diɲɛ nafolotigiba ye diɲɛ nafolotigi ala Musa ye dɔnniya bɛɛ di yahudiyaw ma pour que u ka se ka sɔn ala ye u ko Musa kɛ i ka ko in bɛɛ ye tiɲɛ mais an yɛrɛ de tɛ bon mɔgɔnifin n'i bɛ liti o liti la n'i jara bɛɛ dɔrɔn kana sɔn f'i ka liti daminɛ ka gɛlɛya de mɔgɔba ni mɔgɔ minnu bɛ diɲɛ kalama n'i y'a sɔrɔ i bɛ histoire dɔn i bɛ tarikubaw dɔn mɔgɔba bɛ ka taabolo ye sɛgɛn ye ni mɔgɔ tun bɛ to yen diɲɛ kɔnɔ Muhamadu Rasululahi sallallahu alaihi wasallam ala y'a bɔ kuresiw de la mais u bɛɛ ye mɔgɔ kelen kelen de ta u ka so kɔnɔ u ka kabila la kabila ka mɔgɔ kelen kelen ta k'u ka taa Mahamadu faga ko la k'a tɛ dɔn ko mɔgɔ kelen min y'a faga ala ye sunɔgɔ de bi u bɛɛ kan Mahamadu bɔra ka taa Medine ka taa ka ko renfort ye ka sɔrɔ ka na Maka minɛ a da 3 bɛɛ ma o ye ala ka taabolo de ye mɔgɔ ɲuman o mɔgɔ ɲuman mɔgɔba n'i wulila ni juguya ma k'i kɔ i ka ko tɛ ko ɲuman ye i yɛrɛ k'o ko bila f'i ka juguya de ka fan bɛɛ kɛ mankan ye par exemple sa ne taara Arasa ka plateau ka grand dossier la ni yɔrɔ in na n ka foliba bɛ Arasa ye a n'a ka CDR membre bɛɛ ne taara Arasa ka plateau ka ni poivron ye n ko députéw bɛɛ taara wonda la awɔ ka taa poivron a kuma ne valeur min di poivron ma ne Rose ye valeur min di poivron ma depuis Mali sigira valeur ma di fo dɔw bɛ ne wele ko Rose poivron bon ko taabolo de ye fo mɔgɔ dɔ ka na bezi kɛ bezi ma kɛ diɲɛ kɔnɔ o de ye mɔgɔba taamasere ye o de la i k'o ko i b'a n'o kɛ ko o ko la i b'a dɔn k'o ko in laban ye e de ta ye kana daminɛ lajɛ dɛ n'i ka daminɛ sɛgɛn na ye ka décourager dɔrɔn bon o kɔrɔ ko e tɛ i ma pɛrɛn faso jɔ kama f'i k'a dɔn de ne ta ye faso jɔ ye hali n'u nana ni diɲɛ ko o ko ye ne pɛrɛnnen don o de la i ka ko bɛ réussir i bolo merci. Ok, Tanti Rose, wagati bi ka an ta an tɛgɛ ma baro jara nka wagati ko kumakan laban ka ɲɛsin i kanubagaw ani autoritéw ma. Bon nin kɛrɛnkɛrɛnnen na ne bɛ mun fɔ n kanubagaw ye n bɛ n ka fanu bɛɛ remercier ni mɔgɔ mɔgɔ ye ne kanu ne b'o kuma de fɔ diɲɛ don o don n'i ye ne kanu i ma ne kanu i ye gɛlɛya de kanu parce que ne ma na ni foyi ye dɔ ka bɔ malo prix la malo prix yɛlɛnnen don bi cogo min ala de b'a dɔn. Sukaro bɛ Bamakɔ 140 sogo kilo 700 tulu 5 litiri 1700 dansika ne mana ni foyi ye nɔgɔya kɔ n'i ye ne kanu i ye nɔgɔya de kanu ne ka liti ye musow de ye sinon ne bɛ san 100 kɛ n ka denbaya balo bɛ n bolo alhamdulilayi parce que commerce bɛ n bolo ala bɛ n yiriwa de don o don ka taa ala y'o de fɔ ni mɔgɔ min ye tawhidu tigɛ i ye ala dɔnbaga ye i ka ko to ale bolo dɔrɔn ale de bɛ ka jugement kɛ et puis n bɛ mun fɔ autorité u ka hinɛ maliyɛnw na u ka hinɛ population na parce que maliyɛnw sɛgɛnnen don kɔngɔ b'an na u ka wari fɛn fɛn b'u bolo u ka dɔ bɔ dumuniw prix la k'u jija minɛnw prix ka jigin ne tɛna sɛgɛn n tɛ ɲina don o don ne pɛrɛnnen don faso jɔ de kama n ka foli bɛ n lamɛnbaga cɛ ni muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba kɛrɛnkɛrɛnna n kɔrɔkɛ Siyaka Dunbiya Gawusu Sangare Lafiya Sisoko Rasa Kebe Sheikh Umar Nabo jama ka ca Sheikh Umar Toloba Aisha Mayiga n ka foli b'u bɛɛ ye n ka fani fɛn fɛn bɛ yen aw yɛrɛ mun déplacera ka na an fɛ yen n ka foli belebeleba b'aw ye ala k'aw bolo mɛn
ala k'aw ka radio taɲɛ ala k'aw ka télé taɲɛ ala k'aw ka image sankɔrɔta ka sababu ɲuman k'an bɛɛ aw merci beaucoup ala ka duwawu minɛ amina ni de tun ye aw tulo ani aw ɲɛ garisɛgɛ ye bi k'a dɔn tanti Rose kan ni o ye madame Sidibe Worikiyatu Dunbiya ye n hakili la a ye faamuya caman sɔrɔ tanti Rose ka ko kan an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn wagati nataw la ka foli belebele kɛ ka ɲɛsin n ka ja tabagaw ma ni o ye Dawuda Di Moriba Jara ani Sumi tanti Rose yɛrɛ ka Sumi ka foli belebele kɛ ka ɲɛsin Sumi ye ta yɛrɛ n ka foli belebeleba bɛ Sumi ye an bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsibaga n'o o ye Musa Jara ye ka foli belebele kɛ ka ɲɛsin aw ma aw ni ce aw ka kulomajɔ ani aw ka ɲɛmada la an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn wagati nataw la ni ala sɔnna a ma cɛsiri media kan o y'a fɔ jamukan kan aw k'an bɛn